Sige. Alay, ako. Sige. Dapat hindi ka na namamatayan dyan, ha? Yeah, very good. Oh. Bante pa. Bante pa. Okay, oh. Up. Dapat pala bibidyoan ka para hindi ka namamatayan, eh. Kami primera. Oh, tama na. Kami manipela. Okay. Bante na. Tandahan. Oh, yan. Sige na. Hello. Oh, lalay, ha. Oh, lalay preno. Oh, lalay preno, ha. Dapat doon, hindi ka namamatay na rin doon, ha. Okay, digo. Oh, dahan-dahan. Okay. Atras. Cambio, atras. Dahan. Lalay sa class, ha. Okay. Primera. Oh, kabigang manibela. Oh, apak ang gas. Oh, oh. Tay. Oh, sige. Neutral ulit. Neutral lang, di ba? Oh, neutral. Oh, start. Dahan-dahan ka muna dahil may sasakyan. Dahan-dahan ka muna. Okay, hintayin mo muna kung saan yung sasakyan na yun. Salubong tayo, ha. Dahan-dahan ka lang. Salubong tayo. Dahan-dahan lang. Oh, natutumbo ko yung ano, oh. Iwas ka, ha. Eh, saan ba yun? Parang nag-aaral din. Mag-aaral din yata yan. Sige. Ay, hindi. Wala lang yan. Oo. Tay. Oo, naka-neutral. Neutral mo. Start. Sige. Era. Ano yun? Matay. Hindi mo. Matay.